हेलो गाते को सानम को भी सगुन दाम नवा चैनल रे तो तेहिया वीडियो तो बन जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ला दिन लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाल कदा तो तेहिया वीडियो दो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो चलो बन शुरू लगी संज्ञा माने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस काके बोले অতীতে শুরু হয়ে এখনো চলছে এমন কাজ বোঝাতে এবং সময় উল্লেখ থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করা হয় তাহলে অতীতে শুরু কানা কিন্তু নিত হো চালু কান গया नौकाना जुदी कमी बुझुआ और समय जुदी उल्लेख तहना तब खान प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूअस टेंस बन करावा बांग्ला क्रियापद शेषे चिलका तहना तेछो तहना तेछी तेछे तेछेन बा धरे जाबत हईते थेके इत्यादि जुक्त थाके नोआ को जुक्त तहना एबार ताहले प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूअस टेंस ना स्ट्राक्चार बन नेल लगी गठन एफार्मेटिव सेंटेंस ना हेबाचक वाक्य ना गठन बन नेल लगी चिलका हुआ पहिले रे सब्जेक्ट तापरे हैव हैज प्लस बीन प्लस V1 এর সাথে আইএনজি যোগ হইব প্লাস অবজেক্ট প্লাস ফর অথবা সিন্স প্লাস টাইম যেমন আমি 2 ঘন্টা ধরে পড়ছি মানে কি इन शुरू कदिन पढ़ाओ किंतु निथों पढ़ाओ अतीते शुरू कदिन अतीत रे शुरू कदा किंतु निथों पढ़ाओ गया ताले नोआ दो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ताले ची हुआ पहिले रे सब्जेक्ट ताले आई तापरे हैव हैज जहाटा मिटे काटा हुआ आई साथे हैव हुआ तापरे बीन मिना ताले बीन हुआ तापरे भार्ब साथे आईएनजी जो भार्ब ची कना पढ़ा साथे आईएनजी जो रीडिंग तापर चिमना फॉर अथवा सिंस ताले फॉर আর টাইম কত না ফর 2 আওয়ার্স 2 ঘন্টা ধরে তাহলে আই হ্যাভ বিন রিডিং ফর 2 আওয়ার্স সে সকাল থেকে খেলছে তাহলে হি মানে সে তারপরে হ্যাভ হ্যাজ তাহলে হি হ্যাজ তারপরে বিন হি হ্যাজ বিন আর ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ প্লে সাথে আইএনজি যোগ প্লেইং নোটাতে সিন্স হইবা সিন্স মর্নিং মানে সকাল থেকে খেলছে তারপরে নেগেটিভ সেন্টেন্স না স্ট্রাকচার বল নেল লাগি গঠন सब्जेक्ट पहिले रे तापरे हैव हैज इनी मेन कदा लहा रगी जे जदि हेल्पिंग भाव तहेना ताले ओना पर नॉट बैसे लिखाई गी नेगेटिव सेंटेंस बा नेगेटिव वाक्य होइबा ताले नो सब्जेक्ट पर हैव हैज तापरे नॉट तापरे बीन प्लस भार्ब साथे आईएनजी जोग प्लस ऑब्जेक्ट उनका गे शुधुमात्र हैव हैज पर नॉट होइबा ताले उदाहरण बन नेल लगी तारा 5 বছর ধরে এখানে বাস করছে না তালে দে হ্যাভ নট বিন লিভিং হিয়ার ফর 5 ইয়ার্স তুমি সকাল থেকে পড়ছো না তাহলে ইউ হ্যাভ নট বিন রিডিং সিন্স মর্নিং এবার ইন্টারোগেটিভ আবুন নেল লাগি স্ট্রাকচার পুইলের গনা হ্যাভ এস লাহা যদি হেল্পিং ভার্ব তহেনা তাহলে ওনাগি লাহা তাহলে নোডা লাহাও কনা পুইলের হ্যাভ এস প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ প্লাস অবজেক্ট জানা কো মিনা ওনকাগি তাহলে উদাহরণ বন নেল লাগি তারা কি 5 বছর ধরে এখানে বাস করছে তাহলে কি হ্যাভ দে বিন লিভিং হিয়ার ফর 5 ইয়ার্স তুমি কি সকাল থেকে পড়ছো না হ্যাভ ইউ বিন রিডিং সিন্স মর্নিং এবার ইন্টারোগেটিভ অফ নেগেটিভ মানে নাবাচক না প্রশ্নবোধক না স্ট্রাকচার বা গঠন বন নেল লাগি পहिले রে হ্যাভ হ্যাজ তারপরে সাবজেক্ট তারপরে নট তারপরে বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ তারপরে অবজেক্ট তারপরে সিন্স ফর তারপরে টাইম তাহলে উদাহরণ বন নেল লাগি তারা কি 5 বছর ধরে এখানে বাস করছে না হ্যাভ দে নট বিন লিভিং হিয়ার ফর 5 ইয়ার্স তুমি কি সকাল থেকে পড়ছো না হ্যাভ ইউ নট বিন রিডিং সিন্স মর্নিং ভিডিও তো নোডা তো কগি যদি पे खुशी আকান তোমরা তাহলে লাইক তবন पे আর নংকানা ভিডিও নাম লাগিতে চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে বন पे ठीक है मा তাহলে নংকাগি জোহার থ্যাংক ইউ টু অল অফ ইউ